तो जय जगन्नाथ मो सब भाई भौणी मान को तो भाई आज गोटे विषय वस्तु जो टेंशन बुझे ना मैं टेंशन टा एमती गोटे जिनस जोटा कि आम जन्म है भगवान आमको कहीदे गोटे मकसद को जा न जा आमको बेसिकली पठे था कौन भगवान छोटे आरंभ करी मरला पर्यटन पूरा टेंशन ही था आम जीवन अन्य मैंने कहते भगवान ने गोटे कथा अच्छी भगवान ने हर एक इंसान को कुछ मकसद देकर ही भेजा है किंतु एठे से या नहीं भाई मकसद तो नुह टेंशन देकी ही पठे लाइक जा तू टेंशन सहित जन्म हो टेंशन ही मरी जा टेंशन टा कौन मैं जन्म दू कि मृत्यु जाए प्रथम जन्म हेले आम एत ज्ञान चक्ति पाई ना ना धीरे धीरे बढ़ा स्कूल गले से टाइम तो आरंभ होगा आम टेंशन प्रथम पर्याय स्कूल रे माड़ गाड़ी जदि होमवर्क न करू स्कूल रे पिटिवे ट्यूशन भी पिटिवे से टेंशन रे केते दिन पड़ेगा तापर आसला दशम बोर्ड परीक्षा दशम बोर्ड के टेंशन थाए बोर्ड के सारा पास भी ना फेल है से टेंशन राति राति बो घरे बापा बो सब राति 3टा उठे बाड़ेबे पाठ पढ़ो ना माड़ का सी गोटे टेंशन पुणी से शीत दिन थी तो पिठी जो लाली हो ना बाप पिठी तो कहनी कहनी सी गोटे टेंशन गला से टेंशन गला कॉलेज टेंशन आम दशम परीक्षा जेने तेने कही जस्ट पास हो कि फास्ट डिवीजन हो सेकेंड डिवीजन हो आम तो थर्ड क्लास भाई के सेकेंड डिवीजन सॉरी फास्ट डिवीजन पास है जस्ट पास थर्ड डिवीजन टी अधिक सेकेंड जस्ट सेकेंड डिवीजन पास है बहुत पिला एमती अच्छा सेकेंड डिवीजन पास होती तो जो पास है दशम पर आम आसलु कॉलेज को कॉलेज के दिए बहुत खुशी लगे कॉलेज के दिए प्रथम प्रथम कॉलेज जा बहुत खुशी लगे तो कॉलेज के भी टेंशन आरंभ हो गला तो कॉलेज के टेंशन या थर्ड ईयर आम आसो से टेंशन आसा कॉलेज कैरियर जदि फेल हो गलु ना चाकरी मिलनी कहावत गोटे अच्छी अगर फेल हो गया तो ना नौकरी मिलेगा ना छोकरी यही टेंशन में आम जीवन टा अधा अधिक बीती जाए कॉलेज लाइफ से बीतीगला टेंशन टेंशन ता भितर भी अन्य गोटे टेंशन अच्छी जमीती कि कॉलेज गोटे झगड़ा है टोका सहित कॉलेज इलेक्शन टेंशन अच्छी मोस्टली अलग गर्लफ्रेंड टेंशन सी गोटे अलग प्रकार टेंशन से टेंशन जो बाहर की आसता बाहरी पड़लु तापर आउ टेंशन पशिगला चाकरी निज गोड़े निजे ठिया हबार से टाइम दीटा आमको उपाय मिली प्रथमतः उपाय मिलगला निजे बिजनेस कर द्वितीय चाकरी निज बिजनेस भाई टेंशन तो अच्छे निश्चित भाव में प्रत्येक बिजनेस टेंशन रही रिस्क ना हे वाला जी इच्छा दुकान खोलु ना ना कि मुझे घरे बसली लोक मैंने भी अच्छा से संभालिया कि बिजनेस से गला कि कम सेमती ना जो चाकरी कर टेंशन से तुम सारा छुट्टी हो जहाँ हो तुमको जावाक बाध्य जदि भी तुम छुट्टी रहा भी तुमको घरे वर्क फ्रम होम देदेवे सी गोटे टेंशन सब वर्क फ्रम होम देदेला तापर टेंशन रोज टार्गेट टेंशन यही भितर टेंशन भितर 25-30 वर्ष बीतीगला 30-35 वर्ष बीतीगला तापर आ गोटे टेंशन आसीगला बाहाघर परा जी बाहा टेंशन जी न बाहा भी टेंशन तो टेंशन केमी आसे 5 टଙ୍କା जिनस आम क्या दौचे अन्य यही जगह पर्टिकुलर यही जगह 5 टଙ୍କା जिनस देला 5 लाख टଙ୍କା कर्ज तो आम मन में भावुँ कि 5 टଙ୍କା जिनस कौन भाई आग भाई सिंदूर 2 टଙ୍କା मिलनी 5 टଙ୍କା होगा ये डाबी 5 टଙ୍କା होगा जहाँ मथा दौर 5 टଙ୍କା सिंदूर दौच ना जिते से सिंदूरटा तुम के खर्च हो टेंट वाला माइक वाला भोजी वाला गाड़ी वाला डीजे अमुक डमुक ये सब तुम मिनिमम 10-12 लाख खर्च हो जाऊ निहाती गरीब लोक आम भाई मिडिल क्लास लोक मैंने हार्डली अति अधिक टंका 5 लाख खर्च करेंगे 5-7 जहाँ टे पैसा अच्छी अवश्य निजे कमे जाती बापा पैसा खर्च कर अधिक खर्च करे तथापि से लोक को टेंशन थी से तो जी बाहर टेंशन थी कि टेंशन थी क्या से बापा से जहाँ भी हो ये गोटे टेंशन रहा यही टेंशन पर बाहर खुशी बासी टेंशन गोटे गला तापर कर्ज सुझा टेंशन गोटे रहा कौटू पैसा आनी कौटू कर्ज सुझी से माइकी वाला घरे पसले खुशी से बाहर करदे मुंडे पशु माइकी वाला घरे पसले ये टेंट वाला पैसा बाहर से अमुक दुकान में दिखाई सौदा पत्र पैसा दिखाई यही गोटे टेंशन भितर आम जीवनटा चलीगला से जो 30-35 वर्ष 35 बाहर प्रथम वर्ष मजा लगे भल भाव कटियो
ଲୁଣ ଆଣେ, ଚିନି ଆଣେ, ଡାଲି ନାହିଁ, ମୁଗ ନାହିଁ, ପରିବା ନାହିଁ, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଚିରି ଯାଇଛି, ଛୁଆର ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଇ ଟେନସନରେ ତମର ଆଉ ଜିନିଷ କେତେ ଦିନ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯିବ। ତମକୁ ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିବ କେତେ ନା 60। ଚାକିରି ଟେନସନ ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖ ଭାଇ କେତେ ଟେନସନ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିଛେ। ଚାକିରି ଟେନସନ, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଚାକିରି ସେ ଟେନସନ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ବାହାଘର ଟେନସନ, ବାହାଘର ଟେନସନ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲ, ଦୁଇଟା ଟେନସନ ଧଇଲ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଟେନସନ, 3 ନମ୍ବର ଟେନସନ, ଅମୁକ ନାହିଁ ଲୁଣ ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ପାରିବାରିକ ଟେନସନ ଗୋଟେ ରହିଲା ତମ ଉପରେ। 4ଟା ଟେନସନ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ତମ 60 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ତମେ ନା କୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇନଥିବ। ଏପଟୁ ତ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇ ତମର ଗଲା ଜୀବନ, ଆଉ ତମର କଣଟା ଅଛି ତମେ ବୁଲିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଚାକିରି ବି ସରିଯାଇଥିବ, ଘରେ ଆରାମରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ, କି ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଯାଉନି, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ। ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଟେନସନ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଅନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଟେନସନ ନୁହେଁ, ତା ବୋଲି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଟେନସନ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କର। ତ ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ ଟେନସନ ଅଲଗା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାକିରି ବାକିରି ଟେନସନ, ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ଟେନସନ ଭିତରେ ହିଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ। ତ ଏତିକି ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 60-70 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମରିବା ଅବସ୍ଥା ଥିବ। ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ପାଦ ମଶାଣିରେ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଘରେ ଥିବ। ସେତେବେଳେ ଟେନସନଟା ଗୋଟେ ମଜା, ଟେନସନଟା ସେପଟେ କିରେ ବା ତମେ ଯଦି ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅ, ଆରାମରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ତୁମେ ଆରାମସେ ଜୀବନଟା ବିତେଇ ଦିଅ ନା, ସେମିତି ହବନି। ସେମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟେନସନ କ'ଣ ଥିବ ନା କି ମୋର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଠୁଳ କରି ରଖିଥିବି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁଅ ଝିଅ କି ବୋହୂମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗଟା କରିବି କେମିତି, ସେଇ ଟେନସନ ହେଇଥିବ। ଯଦି 2ଟା ପୁଅ ହେଇଥିବ, ଜାଗା ବାଡ଼ି ଭଲସେ ରଖିଛ, କଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ତମେ ଟେନସନଟା କେମିତି ନବ, ସେଟା କେମିତି ନିଆ ହୁଏ। ଯଦି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କରିଛ କି ଘରଟେ ଅଛି, ବଡ଼ ପୁଅ କହୁଥିବ ଏ ଘରଟା ମୁଁ ନେବି, ସାନ ପୁଅ କହୁଥିବ ମୁଁ ନେବି, ଝିଅ କହୁଥିବ ଜାଗାଟା ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଅ। କାହିଁକି ତା ଜଣେ ଗୋଟେ ବେପାର କରିବେ କି କ'ଣ ଯାହା କରିବେ, ସାରା ବୁଢ଼ା ସେଇଠି କଲବଲ ହଉଥିବ, 3-4 ଜଣ କଥା ଶୁଣିକି ସିଏ ସେଇ ଗୋଟେ ଟେନସନରେ ଥିବ, ମୁଁ କାହା ନାଁରେ କୋଉ ଜିନିଷ କାହା ନାଁରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରିବି, ଏଇ ଟେନସନ ଗୋଟେ ଥିବ। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଟେନସନ ବି ଛାଡ଼, ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସେଇ ଟେନସନରୁ ବି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ପାଇଲା ପରେ ଶେଷରେ ଟେନସନଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ମୃତ୍ୟୁ ସଜ୍ଜାର ଟେନସନ। ସେଇ ଟେନସନଟା କ'ଣ ପୁଣି? ସେଇ ଟେନସନଟା ଏଇଆ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମଲା ବେଳେ ବି ବୁଢ଼ା କହୁଥିବ ମୋର ଏଇ ଆଶାଟା ପୂରଣ ହେଲାନି, ମତେ କାଠରେ ପୋଡ଼ିବ ନା ସଳା ତମେ ଚନ୍ଦନରେ ପୋଡ଼ିବ, କି ସଳା ଏମିତି ପୁତି ଦବ, ପୁରୀରେ ପୋଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୋଡ଼ିବ। ସେ ବୁଢ଼ା ବି ସେ ଗୋଟେ ଟେନସନ ଥିବ, ସଳା ମତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୋଡ଼ିବେ କି ଗାଁ ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼ିବେ। ଏଇ ଟେନସନ ବୋଲି ଲାଭ କ'ଣ ଭାଇ? କିନ୍ତୁ ସଳା ମରିବୁ, ମଲା ପରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣୁଛୁ? କ'ଣ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣୁନା ନା, ସେ ଟେନସନ ନେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ତ ଏଇଆ ଭାଇ ଛୋଟ କଥା, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ। ତ ମଡର୍ନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କାମ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଟେନସନ ନେଇ କରିଥାଉ। ତ ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଲା ଭାଇ, ଟେନସନ ତ ରହିବ ଜୀବନ ସାରା। ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ମାନେ ଟେନସନ, ଟେନସନର ମୂଳ କାରଣ ହିଁ ଜନ୍ମ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଟେନସନରେ ଥିଲେ ତ ଆମେ କିଏ? ତ ଭାଇ ଟେନସନ ନବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେତିକି ପାରୁଛ ଏତିକି ନିଅ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଟେନସନ ନବାର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ କିଛି। ଜୀବନଟା ଖୁସିରେ ବିତାଅ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ହଁ କିଛିଟା ସମୟ 2 ମିନିଟ୍ ଜୀବନର ଅନ୍ତତଃ 2 ମିନିଟ୍ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ, ଦେଖିବ ଟେନସନ ଆପେ ଆପେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ତ ଭାଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି କାହା ମନକୁ କିଛିଟା ଆଘାତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।